So God bless everyone today who's with us. Dios les bendiga a todos que están con nosotros hoy. Today, I want to cover the subject of religious hypocrisy versus kingdom righteousness. Hoy quiero cubrir el tema de la hipocresía religiosa versus la justicia del reino de Dios. Amén. I was reading, as I was studying for this message today, I was reading through some of the commentaries by Matthew Henry. If you don't know who Matthew Henry is, that's okay. He was from the 17th century, from England, and he's pretty well known for doing a Bible commentary through the whole Old Testament and almost made it through the whole New Testament before he passed away. And a lot of people use his commentaries when they're studying. So, hoy en lo que estaba preparando para este mensaje, yo estaba viendo en los comentarios de Matthew Henry. Matthew Henry es, si no lo conocen, ¿verdad? Él vivió en el siglo XVII y conocido bastante por sus comentarios que ha hecho en su vida sobre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muchos pastores lo usan para sus estudios, ¿verdad? So I was going through his commentaries, and, you know, the passage that we're going to read today in Matthew 5, he was talking about how the Pharisees were, Matthew was talking about how the Pharisees, they were opposed to the work of Christ. They were opposed, right, to his message and ministry. And he talks about how there's a lot of, you know, we know a lot of bad things about them. Jesus openly criticizes certain things. And then he talks about the fact that there's also some positive things that they were commendable for. You know, and that we should also observe that, because we're told not to do the bad things they did, but to excel in the things that they were good at. And we'll go over that. So, en lo que yo estaba viendo sus comentarios sobre este pasaje que hoy vamos a leer, vamos a estar en Mateo capítulo 5, y él estaba hablando de cómo los fariseos estaban en contra del ministerio de Cristo, estaban en contra de el mensaje que él llevaba, ¿verdad? Y en su ministerio. Ellos eran bastante conocidos, bueno, son ahora, ¿verdad? Por lo que Jesús abiertamente los criticaba, conocido por cosas malas, ¿verdad? Que ellos hacían. Pero también, dice Matthew Henry, que no solo Jesús dijo que no debemos de copiar las cosas malas que ellos hacían, sino que también ellos hacían unas cosas buenas, y en esas cosas buenas nosotros debemos de ser excelentes. So, I'm going to read a quote from him. Yo voy a leer algo que Matthew Henry dijo, ¿verdad? He says, the Pharisees, they aimed at the praise and applause of men, but we must aim at acceptance with God. We, when we've done everything, must deny ourselves and say that we are unprofitable servants and are trusting only in the righteousness of God. And we're going to get into that today. So, él dijo en sus comentarios, ellos, los fariseos, su punto era la alabanza y aplauso de los hombres. Pero nosotros, la meta nuestra debe ser la aprobación de Dios. Que nosotros, ya después de haber hecho todo, debemos negarnos a nosotros mismos y decir que somos siervos inútiles y simplemente estamos solamente confiando en la justicia de Cristo Jesús. So, when we said that there were things that the Pharisees were, you know, we have discovered about them through what Jesus pointed out.
things that were not good, right? They were greedy, the majority of them, maybe not all, but they were known for being greedy. They were known for being proud. They were known for exploiting widows, taking advantage of them, right? And their desire, like I said in the quote, to please men instead of God. Jesus at certain points said, man, you guys go great distances to get a person converted, and once they're converted, he said you make them twice as much a child of hell as you are. Those are the words of Jesus. And he told his disciples, Jesus told his disciple, beware of the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. So, Jesús nos ha hecho conocer estos puntos malos, ¿verdad? Los vicios de los fariseos, que eran ambiciosos, que eran orgullosos, que tomaban ventaja de las viudas económicamente. Deseaba, como dijimos ya, agradar a los hombres. Y Jesús decía de ellos, ustedes pasan largo distancia para poder convertir a uno, para que sea creyente, y luego cuando ya son creyentes ustedes los hacen hasta peor que ustedes, un hijo del infierno, dijo, doble de lo que ustedes son. Y luego Jesús advirtió a sus discípulos que tuvieran cuidado con, decía, la levadura de los fariseos, el cual es la hipocresía. And what is yeast? Yeast is something very little that you put inside the dough when you're making bread so that it can become something much bigger, right? So hypocrisy is something that can be an influence that could rub off on people, and he wanted them to be careful with that. And que es la levadura, ¿verdad? Es algo muy pequeño que uno mezcla con la masa cuando está haciendo pan para que crezca a ser algo muy grande. Y de esa forma, hipocresía puede ser una influencia mala, ¿verdad? En nosotros. Y por eso los advirtió. Now, I said they had some commendable qualities as well, right? There were some good things about them. And Jesus said the good stuff, go ahead and copy that, right? So what are some of the good things that they were doing? They were devoted to fasting. They were devoted to prayer. They were devoted to teaching, right? Making disciples. And they were devoted to giving. Even if it was hypocritically, they were generous in giving, at very least to be seen. Now, that's not the way we should be giving, right? Not to make other people see us giving, but we should be giving. And we should be devoted to prayer, devoted to fasting, and making disciples is part of our calling as well. Entonces, como dije yo, los fariseos también tenían unas cosas buenas, unas cualidades que debemos conocer para poder hacerlo también, ¿verdad? Por ejemplo, ellos se apartaban para orar, se apartaban para ayunar, tomaban tiempos de ayunos. Ellos se aseguraban de hacer discípulos, de enseñar lo que es bueno, ¿verdad? Ellos también eran conocidos por ser generosos, por dar, ¿verdad? En el sentido, aunque sea mínimo, ellos daban para que otros los vieran. Dar, y de esa manera no vamos a dar nosotros. Nosotros debemos de dar de corazón. Pero es importante ser generoso y es importante dar. And before I get into the text for today, I want to say this. It's easy to point at other people's hypocrisy. The hard part is to find it in ourselves, right? Sometimes the way the Pharisees lived, they were so loud and so public with their hypocrisy. Sometimes that we might think, oh, well, I'm living a quiet life, so I'm not guilty of any of that. But we're not called to live quietly, are we? We're called to shine. And we're called to be seen living in such a way that glorifies God. And we'll see that in our text today.
If we say that we're his children, but we're still harboring sin in our lives, then the hypocrisy, right, is dimming out the light that is supposed to shine in us. Entonces, antes de meternos al texto, quiero señalar este último punto de la introducción. Es fácil señalar a otro. Es fácil señalar la hipocresía en otra persona. Lo difícil es examinarnos a nosotros mismos y descubrir las hipocresías que llevamos nosotros, ¿verdad? Porque los fariseos vivían de una manera tan pública que su hipocresía era más obvio. A veces pensamos, oh, yo vivo una vida calladita y entonces yo no soy culpable de ninguna hipocresía, ¿verdad? Pero no somos llamados para vivir una vida callada. Somos llamados para brillar. Y somos llamados para que nos vean de tal manera que glorifica a Dios. Y si decimos que somos sus hijos, pero todavía estamos guardando pecado en nuestras vidas, entonces nuestra luz está siendo apagada por nuestra propia hipocresía. Amen. Let's get into it. Let's open our Bibles. Matthew chapter 5 is where we're going to be today. Vamos a entrar hoy, sí, al libro de Mateo, capítulo 5. Matthew chapter 5. And we will be starting in verse 16. And we'll read the first reading will be verses 16 to 20. Vamos a empezar en versículo 16 y vamos a leer hasta el versículo 20. Okay? So we'll read it in English first and then in Spanish. Matthew chapter 5, verse 16 to 20. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Thank you. Y en español, Mateo 5, del 16 al 20. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abogar la ley de los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y lo enseñe a este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Gracias. Okay, so we are not to break God's commandments. Doesn't mean we will never fail, trip, mess up. No. But we're not to be okay with practicing that kind of living.
There's a difference between messing up and there's a difference between, well, this is part of my plan and my practice. This is the way I live, right? So we are not to break God's commandments. We are to follow Jesus. And what did Jesus do? He followed the commandments, right? We're to follow in his footsteps. Entonces, nosotros no somos llamados para quebrar los mandamientos de Dios. Y no es decir que nunca vamos a fallar, que nunca vamos a tropezar, que nunca vamos a equivocarnos o cometer errores. Pero hay una diferencia entre fallar a veces y este es mi estilo de vida, esta es la manera que yo vivo y yo practico el pecado, ¿verdad? Yo quiebro los mandamientos de Dios. No somos llamados para quebrar los mandamientos de Dios. Somos llamados para seguir a Cristo Jesús. Y Él, ¿qué hacía? Cumplía los mandamientos de Dios, todos, ¿verdad? Entonces, debemos de seguir en sus pisadas. And the following of the commandments did not save us. That we're not saved based on that. We're saved based on the fact that Jesus paid already for us on the cross, right? And by his grace, it's a gift that he gives us. We're not talking about salvation today. We're talking about the way that saved people live, right? And we aren't saved by these commandments, but we are, as we fulfill them, we're glorifying God and we're shining. We're shining. Entonces, no somos salvos porque seguimos sus mandamientos. Hoy no estamos hablando del tema de la salvación, porque somos salvos, ¿verdad? Porque Él dio su vida, Él pagó el precio por nosotros y por su gracia somos salvos, ¿verdad? Es un don de vida eterna que Él nos ha regalado y Él pagó el precio. Entonces no somos salvos por seguir los mandamientos, pero mientras vamos siguiéndole, mientras vamos obedeciendo, vamos glorificando a Dios, vamos brillando. Okay, and so we need to prioritize the cleansing of the inside of the cup. I don't know if you remember the dirty cups. Jesus talked about the Pharisees were like dirty cups, on the outside all clean and shiny, on the inside still dirty because they don't wash the inside. And that is a way that people can live. They could live a way that on the outside they look good, but on the inside there was a whole bunch of dirt and corruption, right? And Jesus said, no. My disciples will clean the inside of the cup as well. So, nosotros necesitamos hacer prioridad la limpieza de la parte de adentro de la copa. No sé si se acordarán de que Jesús dijo, los fariseos son como una copa que está limpio por fuera, más sucio por dentro. Entonces, Él dijo, mis discípulos, ¿verdad? La idea de lo que Él enseñó es que mis discípulos, los que son discípulos de Jesús, no solo por fuera van a ser bonitos, sino que, gracias, por dentro también tienen que limpiar el vaso. Aleluya. The Word of God says that Christ loved the church, and He gave Himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the Word, and to present her to Himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. La palabra de Dios dice que Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
And we can find that verse in Ephesians chapter 5, verse 25 to 27. Eso está en Efesios capítulo 5, del 25 hasta el 27. So the Word of God has the power to cleanse us. He uses it for that. And to sanctify us. La palabra de Dios tiene el poder para limpiarnos. Él lo usa para eso y para santificarnos. All right, let's keep going. We're going to read verse 21 and 22. Vamos a seguir leyendo versículo 21 y 22. Estamos todavía en Mateo capítulo 5. We're still in Matthew chapter 5, verse 21 and 22. You have heard that it was said to those of old, You shall not murder, and whoever murders will be in danger of judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whoever says to his brother, Raca, shall be in danger of the council. But whoever says, You fool, shall be in danger of hellfire. Thank you. Vamos con esos dos versículos en español ahora. That was 21 and 22? Yes. 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Murder by tongue. Murder by tongue, right? Jesus is talking about how well we thought if you really kill somebody and you know they're definitely dead, well that's what matters. And he's saying no, it's more than that. You're not seeing the whole picture. It's the same plant. It's the same problem when we use our words in such a way that we're poisoning our brother. Entonces, homicidio por la lengua, ¿verdad? Es posible que nosotros con la lengua estamos envenenando a nuestros hermanos o a nuestro hermano. Antes pensábamos, oh, si yo mato a alguien, ahí sí es problema, porque ahí sí soy culpable de homicidio. Yo ya me pasé demasiado. No, Jesús está diciendo, no estás viendo toda la panorama de lo que Dios mira, porque Dios mira que viene de la misma raíz, de la misma problema. You know, if you get the rhubarb plant, I had to look up a plant. I wanted a plant that would fit this description. You know, there's plants and there's different parts of the plant. And if you have like a little bit of, you know, maybe the leaf, it might be a problem. Maybe you're only supposed to eat, like the rhubarb, you know, you're only supposed to eat the stalk. And they cook it and they make pies and stuff out of rhubarb. But the leaves are poisonous. And so you can't just say, oh, the whole plant is good. But what I'm trying to get to is that in the case here, we can see that it's not just murder. It's where murder starts, right? It starts in our heart. He talks about calling your brother a certain thing, and he gives two words that are words of insult. One's a little worse than the other. And he's saying, you know, it goes from bad to worse, and eventually it could lead to killing the person. The whole thing is bad, right? And so he wants us to see the bigger picture and to cleanse down to the root. Take all of that out. Get rid of all of it. It's all bad. And if it keeps growing, it can get worse. Entonces, Jesús está hablando aquí de cómo todo eso es malo. Y hay que sacarlo todo. Da dos ejemplos de dos palabras ofensivas, ¿verdad? Uno un poquito peor que el otro, y también habla del homicidio. Y nosotros tenemos que entender que puede irse del mal al peor y hasta la misma homicidio.
y Dios quiere que saquemos todo eso de nosotros. Aleluya. Amén, aleluya. Y como Gloria a Dios. a veces pensamos, pues, así como si miro una planta, ¿verdad? Hay plantas que si tú comes un poquito, te puede hacer mal. Si comes un poco más, te puede envenenar y hasta puedes morir, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de limpiar nuestro corazón. We're gonna go to the next part, which is verse 23 to 26. So, because we have two more parts we're going to cover here. Vamos a seguir al versículo que siguen, 23 al 26, porque vamos a cubrir eso y uno más. Antes de resumir. So, verse 23 to verse 26, if you wouldn't mind. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Agree with your adversary quickly while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge hand you over to the officer, and you be thrown into prison. Assuredly I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. Thank you. Versículo 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Amen. Glory to God. So, in Jesus, we're reconciled with God. And we are told that we are to make peace with everybody else. Forgiving everyone because He forgave all of our sins, right? En Jesús, nosotros somos reconciliados con Dios, ¿verdad? Y se nos ha dicho que hemos de hacer paz para con todos, perdonándole, aleluya, a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, right? And so we're also told, to make reparations whenever possible to the people we've cheated, to the people we've done wrong to. También se nos ha dicho, repara el daño. Aleluya. Repara el daño a los que hemos dañado. Así como Zaqueo. ¿Verdad? We have the example of Zacchaeus. He knew he had defrauded people. So when he repented and came to Jesus, he knew his conscience told him, I got to do right now. And these people that I've cheated, I'm going to give them back. I think he gave them like 4 times what he had taken from them. So tenemos el ejemplo de Zaqueo. Y cuando él vino a Jesús, Aleluya. Como él había defraudado a muchos, él sabía, primera cosa que tengo que hacer es devolverles, y yo creo que hasta 4 veces de lo que él les había quitado, right? It's the right thing to do. God is restoring us, and part of that, we become now restorers, right? So we restore relationships. Dios nos está restaurando a nosotros, y lo correcto es que nos venimos a ser también restauradores. And he says, there's a timeline. We don't have forever to do this. No tenemos, él dice, hay un horario aquí. Está pasando el tiempo. No tenemos toda la vida para hacer esto. So he says, while you're on the way, quickly. I'm just going to find the verse. Yes, verse 25, agree with your adversary quickly. En 25 dice, versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. O sea, se va el tiempo.
time is going by, and we know, you know, if there's somebody out there that you don't have peace with. My pastor in the past told us while he was preaching one day, he said, you know how you know if you forgave that person already or not? If I say their name to you, do you get all tense and tied up about it? Or is there peace inside? Because if not, you still have some forgiving to do. Entonces nosotros tenemos que hacer, tomar inventario, ¿sabe? Pensar, ¿verdad? ¿Será que yo tengo ya perdonado a todos? ¿Será que todavía me falta hacer paz con alguien? Y mi pastor en el pasado, ¿verdad? Yo me acuerdo, él estaba predicando y él dijo, ¿sabes cómo puedes saber si ya perdonaste? Si yo digo el nombre de esa persona y usted por dentro se pone todo tenso, todo raro, tal vez hasta náusea le da por mencionar el nombre de esa persona, no les ha perdonado a usted. So, we have to make peace with everybody. And Jesus says, we can't have fellowship with God if we don't have fellowship with our brothers, right? The fellow human beings, in other words, not only believers. If we can see in the story of the Samaritan, right? The Good Samaritan, we can see it's not just those who are in the same belief and the same practice as you. Peace with everyone. Okay? Doesn't mean you have to trust everyone. Doesn't mean you have to go do business with everyone or go hang out with everyone. But you do need to make peace with them. Entonces, Jesús nos ha enseñado que para tener relación con Dios, una buena relación con Dios, es necesario que tenemos paz con todos. Y todos los seres humanos, ¿verdad? Todos son todos. Tenemos el ejemplo del buen samaritano, que no necesariamente tiene que ser alguien como tú, alguien que crea en todas las mismas cosas y practica todas las mismas, pero tengamos paz para con todos. No necesariamente tienes que salir a hacer negocios con ellos o tomar café con ellos, invitarlos a tu casa, no, pero tener paz con ellos. Hallelujah. Now we're going into the last verses that I'm going to cover today, verse 27 to 30. Vamos a llegar a los últimos versículos que yo hoy voy a cubrir. Versículo 27 al 30. You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. If your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Amén. Thank you. Versículo 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y uno que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aleluya. Gloria a Dios. So the good news and the bad news, right, about this passage. The good news is we're not to take it literally. The bad news is it's very serious, and we are to take it very seriously. So Jesus was using something called hyperbole, and that's where you exaggerate on purpose, but to make a point, right? So
lo malo y lo bueno, ¿verdad? De este texto. Lo bueno es que no tenemos que tomarlo literalmente, de que vamos a cortarnos la mano. Lo malo es que esto es algo muy serio, que muchas veces no lo tomamos suficientemente serio. Jesús estaba usando algo que se llama hipérbole, ¿verdad? Y en español creo que se llama así, sí, hipérbole. Una figura retórica, ¿verdad? Que consiste en exagerar, pero para hacer un punto, ¿verdad? And so, Jesus is making this point that he needed to emphasize. We are called to radical purity. We're called not for salvation, but to maintain fellowship with God and to shine, glorifying God. Jesús estaba haciendo este punto, ¿verdad? Que él tenía que enfatizar de esa manera que somos nosotros llamados a una pureza radical. Una pureza no para salvación, sino que para mantener la relación con Dios y para brillar glorificando a Dios. When we read our Bible, when we fast, when we worship, when we cry out to God, when we're in prayer, all of those things are going to help us to work out our salvation. We are saved, but there's a working out of it. There is a cleansing process, a process of being regenerated, a process of becoming more like Jesus, which involves the cutting out of these certain things in our life, like he said, that are causing us to sin. So it's our job to work with the Holy Spirit to identify what is it that causes me to sin so that we cut it out. How? The Bible says that when we do these spiritual things, when we practice, like I said, the fasting, the reading of the Bible, the thinking on, meditating on the Word of God throughout the day, then we are naturally starving our flesh. We are naturally getting away from those things that cause us to sin. Sometimes it's necessary to go further than that and maybe remove someone or something from our life, right, that's causing us to trip up. And Jesus said, take it seriously, because it's better for you to do without that thing or that person and to be able to go into the kingdom of heaven than to, well, no, I was never willing to make that extra step of actually getting rid of that thing or that person that was dragging me down and causing me to sin, and so I ended up in hell. It's not okay, you know? And so Jesus calls us to radical purity. There's actually a beautiful righteousness in the kingdom of God, not a hypocritical religion. You know, we ourselves, we find it disgusting when somebody professes to be righteous, but yet we can see all the nastiness inside of their life. That's on display, right? One way or another, we see the fruits of it. But how beautiful is it when a person walks with God and starts removing that nastiness, lets the Holy Spirit work on them, cleanse them, and we start seeing the beautiful fruit of the Holy Spirit of God. It is a wonderful thing. And that's the shining. That's the shining. Jesus said, that's the light. I don't want you to hide it. I want you to live before people shining for God, so they will glorify God when they see you. Hallelujah. So, you know, we're not... the Bible says that without peace and holiness, nobody will see God. La Biblia dice que sin la paz y sin la santidad nadie verá a Dios. Y el brillar, el glorificar a Dios va a suceder cuando empezamos a remover esa suciedad, eso que nos estaba causando atropellar, eso que nos estaba arrastrando por el lodo, ¿verdad? Sabemos cuando miramos los hipócritas que miramos, ¿verdad?, sus frutos, y sabemos, aunque diga esa persona que es justo, yo puedo ver lo asqueroso en su vida. Hay frutos de la carne en su vida y eso es feo. Vaya, pero
Qué hermoso es cuando una persona se deja limpiar por el Espíritu Santo. Sucede lo opuesto. Empiece a quitarse lo sucio, empiece a brillar para Dios, empiece a glorificar a Dios. Y cuando los hombres lo miran, esa es la luz que dijo Jesús, que no hemos de esconder. Hay que dejar que pasa esa limpieza para que glorifican a Dios cuando te miran a ti, cuando me miren a mí. Aleluya. And we are not those who are conquered by the world. The children of God are not the people that are overtaken by sin, right? We're the people who have been adopted by God, made a new creature, given a new heart. John said in his first letter that the commandments of God are not too heavy for us. They're not grievous. He said, and whoever is born of God overcomes the world. We are those who have victory over sin and over death. So, nosotros, and I'm finishing up here. Nosotros no somos aquellos, ¿verdad? Los hijos de Dios no somos aquellos que somos vencidos por el mundo, vencidos por el pecado. No, ¿qué dice? Que somos aquellos que hemos sido adoptados por Dios, hecho criatura nueva, dado un nuevo corazón. Juan dijo en su primera carta que los mandamientos de Dios no son gravosos. En otra palabra, no son demasiado para nosotros. Y el que ha nacido de Dios vence al mundo. Dice la palabra que tenemos victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y con esto voy terminando. Segundo de Pedro, capítulo 1. I'm going to finish here with this last verse. I'm going to read to you from 2 Peter. Gloria a Dios. And chapter 1. Hallelujah. The second book of Peter, chapter 1. Segundo de Pedro, capítulo 1. Early in the chapter, he says that we become partakers of the divine nature of God. Temprano en este capítulo dice que nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Right? But we're going to read right now verse 8, 9, and 10. Ahora, en este momento vamos a leer versículos 8, 9 y 10. And it says this: For if these things be in you and abound, they make you so that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. So, versículo 8 al 10 dice así: Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aleluya. Hallelujah. Glory to God. We stick with the Lord, we will become firm in the Lord. We stick with the Lord, we will become fruitful in the Lord and not fall. Si nosotros permanecemos con Dios, vamos a afirmarnos en Dios. Si permanecemos en Dios, vamos a dar fruto en Dios. Vamos a dar fruto de modo que no vamos a caer. Jamás. Porque Dios estará ahí con nosotros. Aleluya. Espero que esta palabra haya sido edificante. I pray that this word has been a word that builds us up and that we can remember and think about and stand on. Aleluya. Amen. And this has been the word for today. And may God bless each and every one of you. Esto ha sido la palabra
para hoy y espero que la podemos meditar. Que Dios bendiga a cada uno que está escuchando. Aleluya, amén.